Hello mga guys. Please subscribe my YouTube channel guys. Please follow and share my vlog for today. Welcome to my vlog. Magkanta tag versus Bisaya guys. Hotel California. Hapit na Valentine's Day, Pebrero 14. Papabuk na tadaan sa hotel gakaraan. Ayaw siya sultihe, surprise in the day. Regaluwi siya og pante, kanang pinasiksi. Isuroy put panagsa, di lang sigag panglaba. Malipay ng asawa, maglabing-labing mong duha. Malang siya pirme, ayaw miyae. Mahalag pinobre, basta pirme healthy. Tara na sa hotel na karaan. Atong siradhan, basi ug mudagan. Pagpulog sa hotel California. Atong sundan ang kamanguran. Please follow my vlog for today guys. Super Jonathan Dimol Vlog. Please follow my page today. Follow my page Alano Vlogs. Thank you mga guys. Shout out sa inyong kanan, mga solid supporters. Thank you.